হরে কৃষ্ণ বন্ধুরা, আজ আমি রেডি হয়ে বেরিয়ে পড়েছি। আর আজ আমি প্রথমবার নিঃসঙ্গপল্লী পরিক্রমায় যাচ্ছি। আর এটা হচ্ছে দোলের কিছুদিন আগের থেকেই হয় পরিক্রমাটা, সবাই আসে। কিন্তু আর হচ্ছে নিঃসঙ্গপল্লী যে পরিক্রমাটা হয় সেটা হচ্ছে একাদশীর দিন হয়। দোলের আগে যে একাদশীটা হয় তখন সেই একাদশীতে পরিক্রমাটা হয়। তো আমরা আসার সময় আমরা গাড়িতে করে এসেছি, কারণ পরিক্রমা অনেক আগেই বেরিয়ে পড়েছে। আমরা ওদের ধরতে পারিনি, তার জন্য আমরা সোজা একদম নিঃসঙ্গপল্লীতেই চলে এসেছি। আর এখানে আমি আর দিদি এসেছি। আমি বাড়ি থেকে একাই এসেছি, বড় দিদি ওইখান থেকে আমার সঙ্গে জয়েন্ট হয়েছে। আর এই দেখো সবাই পরিক্রমা ঢুকেছে এখানে নিঃসঙ্গপল্লীতে, আর সবাই এখানে বসে রয়েছে। আর একটা না পরপর মানে পরিক্রমা ঢুকছে আর বেরিয়ে যাচ্ছে, ঢুকছে আর বেরিয়ে যাচ্ছে। আর আমাদের যে পরিক্রমাটা এই তো ঢুকলো, আর গুরু মহারাজ পাঠ শুরু করেন। हिरण्यकश्यप ने सोचा ये असुर लोग नहीं मार सकते, मैं मारता हूं उसको, अपने आप मारूंगा, अपने हाथ से मारूंगा। तो उसने पूछा सारे लोग मेरे को देख के डरते हैं, यही कि नहीं ऊपर के लोगों के नीचे सब मेरे को देख के डरते हैं, तो इतना सब बच्चा डरता ही नहीं, किसके बल से बलियान है? प्रहलाद बोलते ताकत तो एक ही है, बल तो एक ही है, वो है सर्वशक्तिमान भगवान। उनकी ताकत से तुम भी ताकतवर हो और मुझे भी ताकत मिलती है। और उसको गुस्सा आ गया भगवान का नाम सुन के, क्योंकि वो तो भगवान को अपना शत्रु मानता था। तो बोलता है मैंने तेरे भगवान को सारी जगह ढूंढा, क्योंकि मैंने संकल्प लिया था जिसने मेरे भाई हिरण्याक्ष को मारा उसको मार के उसके खून से तर्पण करूंगा मेरे भाई का। ऐसा असुर यत्र तत्र सर्वत्र मुझे तो भगवान दिखाई दे रहे, सब जगह में कण कण में मुझे भगवान दिखाई दे, सब जगह में। तो वहां पे खंबा था, थोड़ा सा कभी तो छोटा सा खंबा, थोड़ा सा खंबा था। तो बोलते ये खंबे में भगवान है? बोले सब जगह पे हाँ खंबे में भी भगवान है। बोले खंबे में भगवान है? बोले हाँ खंबे में भगवान है। वो कहते फिर ठीक है, एक खंबे से तेरे भगवान को निकाल के पहले भगवान को मारूंगा तब तेरी क्लास लूंगा। उसने एक मुक्का मारा, पूरे जोर से मुक्का मारा। हम मारेंगे तो हमारे फ्रैक्चर भी हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। उन्हें इतनी जोर से मुक्का मारा, इतना बड़ा खंबा टूट गया और बड़ी जोर से शब्द हुआ, बड़े जो घाम से शब्द हुआ। हिरण्यकश्यप ने इतनी आवाज कैसे आ गई? खंबा टूटने की आवाज थोड़ी आती है, उन्हें इतनी आवाज कैसे आई? फिर देखते आवाज के साथ वहां से नरसिंह भगवान प्रकट, नरसिंह भगवान की नरसिंह भगवान ऐसे प्रकट हो गए। नरसिंह भगवान प्रकट हुए, वो किसका है? सिंह का है ना। अब सिंह के म्याऊं म्याऊं थोड़ी करता है, करके उसको हिरण्यकश्यप पकड़ने गया। हिरण्यकश्यप को गदा से लड़ने लगा, कभी तलवार से लड़ने लगा, कभी कुश्ती लड़ने लगा। भगवान थोड़ी देर तो उससे लड़ते रहे। क्यों लड़ते रहे? आपने कभी कभी देखा था बिल्ली ने चूहा पकड़ती है, चूहा पकड़े थोड़ा छोड़ देती है, उसने बच के फिर पकड़ लेती है, फिर छोड़ देती है, फिर पकड़ लेती है। ऐसे भगवान भी थोड़ी थोड़ी देर उसको छोड़ते रहे, इसलिए भगवान इंतजार करते थे थोड़ा शाम हो जाए, दिन भर लड़ाई नहीं की, शाम को मार रहे। जब शाम हुई, जो पहली होती है ना, পাঠ শেষ হয়ে যাওয়ার পরে আমরা সোজা চলে এসেছিলাম প্রসাদের ওইখানে। আর এই দেখো একাদশীর প্রসাদও দিয়ে দিয়েছে, বাদাম ভাজা, তারপরে আলুর সবজি, শসা, তরমুজ, তারপরে কলা আর পায়েস দিয়েছিল, মানে একাদশীর প্রসাদ এগুলো সব। আর আমরা খেয়ে দিয়ে বেরিয়ে পড়বো এখন আমরা পরিক্রমায়। এখানে সবার প্রসাদের জন্য আয়োজন করা হয়েছে, সবাই প্রসাদ খাচ্ছে। আমাদের প্রসাদ খাওয়া হয়ে গেছে, প্রসাদ খেয়ে আমরা এখন দাঁড়িয়ে আছি এই যে এনাদের জন্য। এনাদের খাওয়া হলেই আমরা বেরোবো।
এখন আমরা চলে এসেছি হরিহর ক্ষেত্রে, নাকি এইটার নাম। তো আমরা এইখানে এখন বিশ্রাম নেব। এখানে বিশ্রামের পরে আমরা সোজা চলে যাব কোথায়, এখন আমি বলতে পারছি না কোথায় যাবে। আর আমরা এখন প্রায় বাড়ির কাছাকাছি চলে এসেছি। আর আমরা নিসঙ্গপল্লী থেকে একটার সময় বেরিয়েছিলাম, আর যেতে যেতে আমাদের 8টা মতন বেজে যাবে বাড়িতে। আর তোমরা যদি এরকম পরিক্রমায় যেতে চাও, আর তাহলে দোলের 1 সপ্তাহ আগে এইখানে মায়াপুরে চলে আসতে হবে। আর আমি তো সামনের বার আবার যাব। আর কে কে তোমরা যেতে চাও অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে জানিও, আমার সঙ্গে যোগাযোগ করো। তো চলো, এখন চলে এসেছি নৌকায়, আর ওরা পিছনে আছে পরিক্রমাটা। আমি একটু আগে গিয়ে হেঁটে চলে এসেছি, কারণ ওই পরিক্রমার সঙ্গে নৌকার পার হতে সমস্যা হবে, তার জন্য একটু আমি আগে হেঁটে চলে এসেছি। তো আজকের মতন ভিডিওটি আমি এইখানেই শেষ করলাম। ভিডিওটি কেমন লেগেছে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবো। তো টাটা, হরে কৃষ্ণ।